Hello guys, good morning. Laking assist tayo kay LPG Bis, isang tanker vessel na dadaong dito sa Lugait Pier. So ayan guys, yan yung tanker nasa namin. Bali tag 30 lang natagpot ang assist yan guys. Isang tanker vessel, foreign vessel to guys. Dito yan nadaong sa sa pier mismo dyan naman sa price gas. So ayan guys yung barko guys, medyo may kaliitan din pero okay na, almost 5,000 gross tonnage. So ayan guys, ngayon lang tayo na ulit naka-video guys kasi medyo busy sa trabaho. So ayan guys yung mga crew guys, napakalinis ng barko nila guys. Isang LPG tanker. So ayan guys, si Bis pala Bis split ay ibon na yan guys. So may Pinoy pala na crew dyan guys. Yung drop niya is 8 meters. So ayan guys yung tagline namin, correct na sa barko. Ayan yung ibig namin si Boss Dagol, walang PPE. So ayan guys, medyo may kalaparan tong barko guys. Almost 5,000 gross tonnage to. Ayan guys, niila na yung tagline namin para italit sa barko. Yan lobby na yan malaki guys, yan yung nakatali sa barko para nilayan namin yung barko padikit sa pier at itulak naman. So yan lang muna yung kaganapan natin guys dito sa Lugait. It's more fun in the Philippines guys. So ayan yung bridge swing lang guys. Bis yung pangalan. O dyan guys, sana guys makita yung video na to para may panibago tayong video nga i-upload sa sunod na mga araw. At good morning guys at maraming salamat. God bless sa lahat. Bye bye.